नमस्कार सांग माने आज वीडियो को आपण मानकु स्वागत। आज वीडियो आपण मानकु आशा करूची बहुत भलो लागिवो। आज कथा आपण मानक हृदय को निश्चय छुईबो। आज एई वीडियो जागा देखिबा परे मन को हुए तो व्यथित करिवो। एई जागार प्रकृत ठिकाना जानिबा पई वीडियोर शेष पर्यंत अपेक्षा करिबा को पड़िबो। वीडियोर शेष पर्यंत देखिबा परे जीवी जीवी बोली भाबिबो, तथापि हुए तो जीवा पाए टिके समय लागी जीवो। आज बहुत भलो कथा कही कही मंदिर सारा आपनकु बुलेइबी। आपण माने वीडियोर शेष पर्यंत अपेक्षा करिवे मु हृदय बसी भाबुथिबी। आज मु ए वीडियो माध्यम रे कहूची धनी एवं गरीबों कथा सुनिबा परे आपण मानकर हबनी जमा मुंड बथा। विचित्र दुनिया आउ ताठारु विचित्र आमे मनुष्य माने। घंटा हाथ रे बंधा जाए हेले समय को आमे केबे बांधी पारुना। आमे लक्ष लक्ष टंकार घंटा किणु किंतु गोटे मुहूर्त को केबे किणी पारुना। गछटिए फूल दिए, फल दिए, छाई भी दिए, किंतु आमे सेई गछर काठ को काटी घर तैयारी करू। जी आमको आश्रय दिए ता पाए टिके जागा न थाए। घर आलमार रे थिबा बही को धूली जमी जाए, किंतु हाथ रे थिबा मोबाइल दिन को 10 थर सफा हुए। ज्ञान आमको डाकू थाए हेले आमे नोटिफिकेशन रो हजी जाऊ। नईटीए आगु को बढ़ी चली थाए से केबे पछ को फेरी चाहे ना। हेले आमे मनुष्य माने अतीतर दुख को नहीं बंदी हे जाऊ आउ पुराना दुख एवं राग को भूली पारुना। हेले जीवन रे आगु को बढ़िबा को हेले नई परी बहिबा को पड़िबो। अन्य कथा को सुनिबारे कोन बा अछि, आमे हम निज रास्ता को धरी चलिबा को पड़िबो। धनी प्रथमे टंका संचय करंती आउ परे से टंका को खर्च करंती। गरीब प्रथमे टंका को खर्च करंती आउ परे संचय करिथांती। धनी माने समय को उत्पादन मूलक भावे व्यवहार करंती आउ गरीब माने अधिकांश समय को टीवी किंबा रील्स देखी देखी समय नष्ट करी दियंती। धनी भावे मु एहाकू केमिति अफोर्ड करि परिबी, गरीब भावे मु एहाकू अफोर्ड करि परिबेनी। धनी माने भाभी चिंती रिस्क नियंती आउ गरीब माने भय रिस्क नियंतीनी। धनी व्यवसाय स्टॉक एवं जमी उपरे आदाय करंती आउ गरीब माने केवल दरमा उपरे ही निर्भर करंती। धनी माने जीवन सारा शिखिबा पाई भलो पांती आउ गरीब माने डिग्री मिली गला परे मो ठारू बलवान आउ दुनिया रे केही नांती बोली भाबंती। धनी जेउ माने प्रेरणा दियंती सेमानंक सहित समय को कटांती आउ गरीब माने जेउ माने अभियोग करंती सेई मानंक सहित रुहंती। धनी मन न हेले भी काम करंती आउ गरीब मन न हेले केबे काम करंतीनी। धनी सेई समस्या रे सुजोग खोजंती आउ गरीब केवल समस्या सहित अटकी रही जाती।
ଧନୀ ନିଜ ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ଗରିବ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଦେଇ ଜୀବନ ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଆଜି କଥା କହୁ କହୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗୁଜରାଟର ସୁରତରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ। ଆଉ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଚାରି ଯୁଗର ଠାକୁର ସମେତ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ଏଠାରେ ଆସି ମୁଁ ବୁଲି ଦେଖୁଛି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଠାକୁର। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସୁନ୍ଦର ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହ ସୁନ୍ଦର ଏଠାକାର ପରିବେଶ। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ହୁଏତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୁ ଫେରି ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା କ'ଣ ଏବଂ କେମିତି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ବି ଭାବିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଠିକାରେ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମିଳିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଅଥର୍ବ ବେଦ, ଏହି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଠାରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ପୁଣି ଏଠାରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଠାକୁର କ'ଣ ସବୁ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଠାକୁର କ'ଣ ସବୁ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଠାକୁର କ'ଣ ସବୁ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା। କଳି ଯୁଗରେ ଠାକୁର କ'ଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ, ଏହି ସବୁ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଏହି ମନ୍ଦିର, ଏହି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଏସବୁ ଯୁଗ ଏବଂ ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ନେଇ କାଳ୍ପନିକ ଛବି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଲିପି ସବୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି।
ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ସହ ପରିବାର ସହିତ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ, ଯୁଗ କ'ଣ ଏବଂ ବେଦ କ'ଣ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ତ ଜରୁର କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।